तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनके फजल से अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और अभी हम 8वें ज़बूर पर हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम ज़बूर 8 पर पहुंच चुके हैं, जो कि मशहूर मज़मूर है। मैं चाहूँगा कि आप हमें उसके मज़मून के हवाले से बताइए। मुख्तसर तौर पर कहूँ तो ज़बूर 8 इब्ने आदम और उसका इख्तियार है। इब्ने आदम जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। सो ज़बूर 2 मसीह के हवाले से पहला ज़बूर है और ज़बूर 8 मसीह के मुताबिक दूसरा ज़बूर है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़बूर 2 मसीह के रद्द किए जाने के बारे में बताता है कि आओ हम उनके बंध तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। ज़बूर 8 मसीह के बादशाही को कायम करने की बात करता है, और हम इब्रानियों के दूसरे बाब से ये समझते हैं कि ये बात मसीह के बारे में है, और ये अब तक नहीं हुआ, ये मुस्तकबिल के लिए है कि तूने सब चीजें तायब करके उसके पांव के तले कर दी हैं, लिहाजा मसीह दोबारा आएगा, लेकिन पहले की तरह मसलूब होने को नहीं, बल्कि वो दूसरी बार बतौर इब्ने आदम बादशाही करने को आएगा। मैं सोचता हूं कि इब्ने आदम के इख्तियार की हदूद क्या हैं। ये ज़बूर जाहिर करता है कि उसके इख्तियार की हदूद में ज़मीन की तमाम चीजें हैं, लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हम समझते हैं कि ना सिर्फ ज़मीन की बल्कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सो ये ज़बूर मसीह के मसीहा होने, बादशाह और मसीह के आने वाली बादशाही की बात करता है। जी, मसीहा के हवाले से मज़ामीर के मुतल्लिक कुछ बताइए ताकि हम इनके मुतल्लिक जान सकें। देखिए, हमारे पास 14 मज़ामीर हैं जिन पर मुबस्सिरीन की मुश्तरका राय है कि ये मसीहा के हवाले से बात करते हैं। हालांकि और भी मज़ामीर हैं जो मसीह के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वाज़ेह तरीन उनमें से 14 मज़ामीर हैं जिनमें मसीहा की बात की गई है, जिनमें से आधे ज़बूर यानी पहले 7 मज़ामीर ज़बूरों की पहली किताब में मौजूद हैं, जो पहले ज़बूर से लेकर 41वें ज़बूर तक हैं, और मैं कहूँगा कि बाकी के मज़ामीरों को यहाँ पर तकसीम किया गया है, और ये मज़ामीर हैं 2, 8 और फिर 16, फिर 22, 24 और फिर 40, और आखिर में 41वां ये पहली किताब में से हैं और ये 7 हैं। इसके बाद आता है ज़बूर 45 और 68, 69, 102, ज़बूर 91 और फिर ज़बूर 110 और फिर आखिर में ज़बूर 118 है। तो ये वो तमाम मज़ामीर हैं जो कि दरअसल मसीहा के मज़ामीर हैं। ये तमाम मज़ामीर मसीह की ज़ात और उसके दुखों को बयान करते हैं, जैसे कि 22वां ज़बूर या उसकी सारी हयात अक़दस और उसके जलाल और उसके 1000 साला बादशाही में तख्त पर बैठने को। सही। अब मैं आपके सामने 8वें ज़बूर को पढ़ूंगा, उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 8वां ज़बूर, मीर मुगन्नी के लिए गतीत के सुर पर दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चंद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़, बकरियां, गाय, बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुंदर की मछलियां और जो कुछ समुंदर के रास्तों में चलता फिरता है। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए।
लोगों के एक खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है ज़बूर के उन्वान के मुतालिक। मीर मुगन्नी के लिए गनीत के सुर पर, गनीत के सुर से क्या मुराद है? गनीत के सुर पर इसका क्या मतलब है भाई? जी, गीत मौसीकी एक आला मौसीकी है और कहा जाता है कि जब दाऊद जात में था और जब वो जात के बादशाह के पास गया तो मैं कहूँगा कि वो गमगीन हालत में था और ऐसा लगता है कि उसने वहाँ इस साथ आमद में दुख उठाया, लेकिन दूसरी आमद में वो तमाम लोगों के साथ खुशी बांटेगा और यकीनन वो खुशी के सबब से बड़ा टुकड़ा लेगा क्योंकि उसने अपनी पहली आमद में दुख उठाया। सो जब वो बादशाही करने को आएगा वो सारी खलकत को खुशी अता करेगा, वो खुशी जो उसके पहली आमद में रोंदे जाने और दुख उठाने से हासिल हुई। सही। मैं चाहूंगा कि आप पहली और दूसरी आयत पर तबसरा करें। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया। तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा मुबारक है, इसका क्या मफहूम है? क्या हम आज देखते हैं कि खुदा का नाम सारी जमीन पर सब कौमों के दरमियान जलाल पा रहा है? ऐसा कब होगा? आपने देखा कि पहली आयत से 9वीं आयत में ज़बूर के शुरू से लेकर आखिर तक वो यही कहता है, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम जमीन पर कैसा मुबारक है। और मैं कहूँगा कि आप ठीक कहते हैं क्योंकि आज ऐसा होते हुए नजर नहीं आता। और जब आप इब्रानियों का दूसरा बाब पढ़ते हैं तो वो हमें इसी ज़बूर को लेकर ये बताता है कि तूने सब चीज़ें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बल्कि वो कहता है मगर अब तक हमने सब चीज़ें उसके ताबे नहीं देखते। लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग मज़ामीरों में से कुछ हिस्सों को लेकर उनका मफहूम जाने बगैर उनका इतलाक करते हैं गोया अब मसीह का नाम बुजुर्ग है। और मैं कहता हूं कि बहुत दफ़ा शरीर और बेकार लोग खुदा के नाम की तहकीर करते हैं और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि वो थोड़े नहीं बल्कि वो लोग बहुत सारे हैं, ईमानदार अक़लियत हैं, जबकि दुनिया में शरीर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो खुदा के नाम की तहकीर करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन कब? मसीह की आमदे सानी पर। जब मसीह आएगा तो वाकई ही इस ज़बूर के अल्फाज पूरे होंगे और साथ ही यसाया 6 की तीसरी आयत के कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज है, सारी दुनिया उसके जलाल से मामूर है। और मलाकी के पहले बाब में भी जब उसने कहा क्योंकि आफताब के तलू से गरूब तक कौमों में तेरे नाम की तमजीद हो, सो ये होगा। देखेंगे अब नहीं हो रहा लेकिन ऐसा जरूर होने को है। सो खुदा का मुकर्रर करदा वक्त जिसका ताल्लुक मसीह के जलाल से है, अब दुनिया मसीह से अदावत रखती है और मसीह को नहीं जानती। मसीह फिलहाल दुनिया से पोशीदा है और ईमानदार उसमें होते हुए दुनिया से पोशीदा हैं। लेकिन ज़हूर के दिन जब खुदावंद जलाल और कुदरत में जाहिर होगा और हम उसके साथ होंगे, तब हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान उसका इकरार करेगी। सही। अगली बात, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। बच्चे और शीरखार कौन है और वो दुश्मन और इंतकाम लेने वाले कौन हैं? आपने देखा कि इस आयत का तस्करा नए अहदनामे में भी किया गया, मत्ती के 21वें बाब की 16वीं आयत में, जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ, जो कि मसीह यीशु के मसलूब होने से ठीक पहले एक हफ्ते का एतवार था और इसका इस्तकबाल पुरजोश तरीके से किया गया और बच्चे पुकार कर कहते थे, इब्ने आदम होशना। और लोगों ने अपने कपड़े और खजूरों की डालियां राह में बिछा दी। ये मंजर भले थे और उस वक्त बच्चे बहुत पुरजोश और पुरमुसर्रत थे और फकी और फरीसी बहुत गजबनाक हुए और उन्होंने मसीह से ये पूछा कि क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? मसीह ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? यानी कि मसीह का माजी में उस जगह पर दाखला इस बात का एक छोटा सा अक्स है, लेकिन ज़िक्रिया की नबूवत का हतमी तौर पर पूरा होना नहीं। लेकिन ज़िक्रिया के 9वें बाब की 9वीं आयत की नबूवत जाकर मुस्तकबिल में पूरी होगी। जो कुछ हुआ वो होने वाली बात की तरफ एक इशारा था। जब मसीह आएगा तो बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से हम्द कामिल होगी। खुदा का एक बंदा जो आसमान पर हमसे पहले जा चुका है कहा करता था, जब बच्चा दुनिया में आता है तो चीखता है, लेकिन जब मसीह की बादशाही के दौर में बच्चा दुनिया में आएगा तो वो बच्चा गाएगा। क्योंकि कलाम कहता है, बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से न सिर्फ बच्चे बल्कि शीरख्वार भी जो कुछ नहीं जानते कुदरत को कायम किया। लेकिन मैं कहूंगा कि बाइबल की शान देखिए,
جب مسیح نے اس آیت کا تذکرہ کیا تو اسے مکمل نہ کیا. اس نے یہ نہ کہا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے، کیونکہ آج تک دشمن اور انتقام لینے والا خاموش نہیں کیا گیا اور اس کی آواز اب تک بلند ہے. اگر آپ کسی نئی سائٹ کو کھولتے ہیں تو آپ کو دشمن کی جو کہ انتقام لینے والا ہے وہی آواز دے گی جو کہ بلند آواز ہے. لیکن ایک دن آتا ہے جب دشمن کو خاموش کر دیا جائے گا اور حمد و ثنا چاروں طرف جاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے بھی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسیح جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، جب مسیح زمین پر بادشاہی اور سلطنت کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور اس وقت دنیا کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ بچے اور شیرخوار بھی گائیں گے، اور دشمن اور انتقام لینے والا تب جہنم میں ہوگا اور اسے خاموش کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس نے زاویہ منظر کو زمین سے آسمان پر منتقل کر دیا. چھوٹی ترین مخلوقات یعنی بچوں اور شیرخواروں سے، خدا کے ہاتھوں کے عظیم ترین کاموں سے. وہ کہتا ہے جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. اس نے منظر کو زمین سے آسمان پر کیسے منتقل کیا. بچوں اور شیرخواروں سے عظیم ترین مخلوقات پر یعنی آسمان، ستارے اور سیارے. بھائی یوسف وہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ جب آپ 19 زبور کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سورج کے متعلق ہے، اور زبور 19 ایک یومیہ زبور ہے. لیکن یہاں اس نے سورج کا ذکر نہیں بلکہ چاند کا اور ستاروں کا کیا. یہ رات کا منظر ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ اس کا مصنف داؤد ہے، جو بیت الحم میں پلا بڑا، جو بھیڑوں کی غلابانی کیا کرتا تھا، جس کے دوران وہ ضرور آسمان کی طرف دیکھتا ہوگا اور اسے عظیم خلقت یعنی چاند اور ستارے نظر آتے ہوں گے. جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں. سو داؤد نے سوچا اور کہا کہ انسان ہے ہی کیا، کتنا چھوٹا اور بے وجود ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ منظر ایک اور واقعے کی طرف لے جاتا ہے جو بیت الحم میں رات کے وقت ہی ہوا. اس وقت جب ابن آدم جو کہ حاصل زبور ہے پیدا ہوا تو ایک آسمانی لشکر ظاہر ہوا اور فرشتوں میں سے ایک نے، خداوند کے فرشتے نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور میں کہوں گا کہ مسیح غریب انسانوں سے ملنے آیا. وہ خداوند جس نے سب کچھ تخلیق کیا وہ بچے کی صورت میں مجسم ہو کر آ گیا. کیا یہ معقول بات ہے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ سب سے حیران کن بات ہے جو انجیل مقدس ہم تک پہنچانا چاہتی ہے، جس کے متعلق داؤد نے مسیح کی پیدائش کے 1000 برس قبل گیت گایا. جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں کو جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے جسے تو یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے جس کی تو خبر لے. تو خداوند آسمانوں سے انسان کی ملاقات کو آیا. یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. بھائی یوسف، جیسا کہ یہ زبور مسیح کی بات کرتا ہے اور یہ حصہ خاص طور پر مسیح کی حلیمی اور انکساری کے حوالے سے ہے کہ جب وہ ہمارے پاس زمین پر آنا چاہتا تھا وہ انسانی روپ میں ہمارے پاس آیا. لیکن 5ویں آیت میں جو بات لکھی ہے اسے وضاحت درکار ہے، کیونکہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا. فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پطرس کے دوسرے خط کا 2 باب پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے انسان سے طاقت اور زور میں بڑھ کر ہیں اور انسان مٹی سے بنا ہے. جبکہ لکھا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. اور یقیناً فرشتوں کی تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ انسان سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ انسان کو خاک سے تخلیق کیا گیا ہے، اور مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے جب وہ آنا چاہتا تھا تو کیا یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ فرشتوں کی صورت لے کر آ جائے؟ نہیں. عبرانیہ 2 ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے فرشتوں سے اسے کچھ ہی کمتر بنایا. ابن آدم یعنی کہ یسوع مسیح کو اسے کچھ ہی کمتر بنایا، لیکن وہ جسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا گیا وہ مسیح ہے. اور لفظ کچھ ہی سے مراد وقت کا ایک قلیل سا یعنی مجسم ہونے کا وہ عرصہ. جی بالکل، 30 اور 33 برس، جبکہ وہ مجسم ہو کر خون اور گوشت کا انسان بنا. پھر مسیح نے صلیب پر جان دی. فرشتے مرتے نہیں، لیکن مسیح فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا گیا. لیکن وہ جسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا گیا، ہم اسے جلال اور شوکت سے تاجدار دیکھتے ہیں. وہ مسیح کے مجسم ہو کر رہنے کے عرصے کی بات کر رہا ہے جب وہ انسان بن کر فرشتوں سے کمتر مقام پر رہا. خدا کی تخلیق کی درجہ بندی کے حساب سے ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین نے آدم کے متعلق پہلے کی گئی باتوں میں سنا، خدا یسوع کے متعلق سنا، اور یہاں 6، 7 اور 8 آیت میں وہ کہتا ہے تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں گائے بیل بلکہ
सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्तों में चलता फिरता है, हम इसे हकीकत में कैसे देख सकते हैं? ठीक है भाई यूसुफ, जैसा कि इस गुफ्तगू का ताल्लुक मसीह की आमद से है कि तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया, ठीक है, हम आपसे इत्तफाक करते हैं, लेकिन जलाल और शौकत से उसे ताजदार करना कहाँ रहा? तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, ये कहाँ है? इसका कोई मुकर्ररा वक्त? देखें, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं पर इख्तियार रखे, लेकिन यहाँ तरतीब उल्ट है, क्योंकि मसीह यहाँ उस फहरिस्त को तरतीब देता है जिसे वो छीन लेगा। पहली बात, या उसने उस इख्तियार को बहाल किया जिसे आदम ने खो दिया सही, था? जी। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जब नबूकत नजर को खुदा ने सब चीजों पर इख्तियार बख्शा, परिंदों पर और जंगली जानवरों पर, लेकिन यहाँ पर समंदर की मछलियों का तज़किरा नहीं हुआ। और वाहिद हस्ती जिसे समंदर की तमाम मछलियों पर इख्तियार है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। मसीह को समंदर की मछलियों पर इख्तियार था, और इसका एक सबूत मत्ती 17 में पेश आया। वो वाक़या है जब उसने पतरस को कहा कांटा डाल, और जो मछली सबसे पहले ऊपर आए, गोया मसीह ने पतरस के कांटे में मछली को आने के लिए हुक्म दिया। जो मछली पहले निकाले तो एक मिस्काल पाएगा, वो निकाल कर उन्हें मेरे लिए दे। क्या वो परिंदों पर इख्तियार रखता था? जी हाँ, उसके पास इख्तियार था। और हम मुर्गे की बांग को भूल नहीं सकते जो पतरस के वाक़े में सुनाई दी जब उसने मसीह का इनकार किया। क्या उसे जंगली जानवरों पर इख्तियार था? जी हाँ, वहाँ एक गधे का बच्चा था जिस पर कोई सवार ना हुआ था, जिसे सवारी के लिए तैयार भी ना किया गया था, लेकिन मसीह ने उस पर सवारी की और वो सीधा चलता चला गया। सो मैं कहूंगा कि जब मसीह इब्ने आदम बनकर आया तो उसके पास जंगली जानवरों, हवा के परिंदों और समंदर की मछलियों पर इख्तियार था। और मैं कहता हूं कि नए अहद नामे ने एक और रुख का इजाफा किया है, ना सिर्फ समंदर की मछलियां, बल्कि वो ये कहता है कि सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाया। उसका नाम हर नाम, हुकूमत और इख्तियार से ज्यादा बुलंद है। मसीह हर हुकूमत और हर इख्तियार से बुलंद और बाला, कायनात की बुलंद तरीन मुकाम पर मौजूद है, और वो इब्ने आदम होते हुए हर चीज पर गालिब है। भाई यूसुफ, आपने कुछ देर पहले दूसरे ज़बूर का तस्करा किया था जो मसीह के बतौर बादशाह रद्द किए जाने की बात करता है। जी, लेकिन 8वें ज़बूर में इब्ने आदम बादशाह और उसकी बादशाही और इख्तियार की बात की गई। और शायद दूसरा ज़बूर मसीह के इब्ने आदम होने की बात करता है। तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, जबकि यहाँ वो मसीह इब्ने आदम की बात करता है। इसका क्या मतलब है? कम से कम दो चीजें हैं, एक मसीह की खिदमत के आगाज में और दूसरी मसीह की खिदमत के इख्तिताम पर मौजूद है। मसीह की खिदमत के आगाज में यूहन्ना के पहले बाब में जब नतनिएल मसीह के पास आया और उसने कहा, ये फिल हकीकत इसराइल है, इसमें मकर नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसे जवाब में कहा कि इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। उसने क्या कहा? उसने कहा, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है और खुदा के बेटे। मसीह ने उससे कहा, तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा, खुदा के बेटे से बढ़कर और क्या देखेगा। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम को नीचे आते देखोगे। तो क्या इब्ने आदम खुदा के बेटे से बड़ा है? और दूसरी बात सुने, मसीह की जिंदगी के इख्तिताम पर जब शरीर सरदार काहिन के सामने उसकी पेशी हुई, तो सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे, क्या तू खुदा का बेटा है? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। सरदार ने खुदा के बेटे के मुतालिक पूछा और मसीह ने उसे इब्ने आदम के मुतालिक जवाब दिया, दोनों मर्तबा, एक दफा खिदमत के आगाज में और दूसरी दफा इख्तिताम में। उसने इब्ने आदम को बड़ा क्यों कहा? क्योंकि ज़बूर 2 के मुताबिक खुदा का बेटा, मैं तो अपने बादशाह को कोहे मुकद्दस सेऊन पर बिठा चुका हूँ। सो खुदा के बेटे की हदूद जो इब्ने दाऊद है, लेकिन उसका जोहर इलाही है, सेऊन, वो इसराइल का बादशाह है। वो इसराइल का बादशाह है। लेकिन मसीह जो सारे जलाल का मालिक है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो ना सिर्फ इब्ने दाऊद या खुदा का बेटा है ज़बूर 2 के मुताबिक, बल्कि वो इब्ने आदम है। इब्ने आदम के इख्तियार की हदूद क्या है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इब्ने आदम के इख्तियार के अंदर क्या चीज नहीं है? आसमान और जमीन की हर एक चीज वो तमाम रूए जमीन का शहंशाह है। वो तमाम रूए जमीन का शहंशाह है और आसमान का भी।
جب وہ افسیوں 1 میں کہتا ہے اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی طرف بٹھایا، یہاں اس نے اسے ابن آدم کے طور پر جلایا اور اپنے داہنی طرف آسمانی مقام پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر طرح کے نام سے بلند و بالا کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہانوں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ اور اسی لیے ابن آدم کے پاس سب چیزوں کا اختیار ہے، کیونکہ وہ خدا قادر ہے اور وہی بالکل۔ نجات دینے اور درمیانی ہونے کو آیا، اور ہر چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس لیے اسرائیل کے بادشاہ والی بات کا تعلق مسیح کے اسرائیل پر بادشاہی سے ہے، جو 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ صحیح۔ یہ وہ 1000 سالہ بادشاہی بالکل۔ ہے، لیکن ابن آدم کی بادشاہی وسیع۔ مسیح کی سلطنت کا دائرہ اسرائیل سے زیادہ وسیع ہے۔ مسیح کی سلطنت زمین اور آسمان کی ہر ایک شے پر ہے، کیونکہ وہ ابن پوری آدم ہے، کائنات پر۔ پوری کائنات بالکل۔ پر، اور یہ خدا کا مقصد ہے کہ سب چیزوں کو مسیح میں یکجا کرے اور وہ بادشاہ ہو۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ کی بات سے ہم نے یہ جانا کہ 1000 سالہ بادشاہی مسیح کی بادشاہی ہے، جس میں داؤد کے تخت پر بیٹھ کر تمام اپنی قوم بنی اسرائیل پر حکومت کرے گا، اور مسیح ابن آدم ہوتے ہوئے بھی یہ اس کی بادشاہی ہے۔ کیا 1000 سالہ بادشاہی کو کوئی اور نام بھی دیا گیا ہے؟ مثلاً متی 19ویں باب میں مسیح نے اسے نئی پیدائش کہا، کیونکہ ایک نئی زندگی ہوگی۔ یسایہ 65 میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا اخلاقاً، اور میں کہوں گا کہ اعمال 3 میں اسے تازگی کے دن بھی کہا گیا ہے، چیزوں کی بحالی کا دن بھی کہا گیا ہے، کہ ہر چیز اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ افسیوں 1 میں اسے زمانوں کے پورے ہونے کا انتظام کہا گیا ہے، جبکہ خدا کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلاً عبرانیوں 2 میں اسے آنے والا جہان کہا گیا ہے۔ مسیح نے اسے 1 سے زیادہ مرتبہ آنے والا عالم کہا۔ 1000 سالہ بادشاہت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں اس عظیم حکومت کے، جس کا انتظار سب کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وقت کے مطابق نزدیک ترین واقعہ جس کا انتظار انسانیت کو ہے یا ایمانداروں کو ہے، وہ مسیح کی آمد ہے، جو کلیسیا کو لینے آ رہا ہے۔ اور مسیح کے کلیسیا کو لے جانے کے بعد صحیح۔ زمین پر 7 برس گزریں گے۔ پہلے 3.5 برس دکھوں کی شروعات کہلاتے ہیں، اور اگلے 3.5 برس بڑی مصیبت کا دور کہلاتے ہیں، جو خاص بنی اسرائیل کے لیے ہوگی، جو یعقوب کی مصیبت بھی کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بقیہ ہوگا جو مسیح کو قبول کرے گا۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد 7 سال بعد مسیح قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، تاکہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے۔ بادشاہی کو قائم کرنے سے پہلے زندوں کی عدالت ہوگی، جب وہ اپنی بادشاہی کو گناہ کی تمام جڑوں اور قانون شکنوں سے پاک کرے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ اسرائیل کا بادشاہ ساری زمین پر ابن آدم کی حیثیت سے بادشاہی کرے گا۔ صحیح۔ یہی مسیح ابن آدم کا مقصد اور منصوبہ ہے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمیں آپ کے ہمراہ مطالعہ کر کے بہت فیض حاصل آپ کا ہوا۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے اور برکت دے۔ شکریہ۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں بہت بار اداس ہو جاتی ہوں جب میں سنتی ہوں کہ آج خداوند کے نام کی تحقیر کی جا رہی ہے، لیکن جب میں نے اس زبور کو دیکھا تو مجھے امید ملی، کیونکہ بہت جلد اس کا جلال ظاہر ہوگا اور زمین کو معمور کر دے گا۔ صحیح، جی۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ مسیح یہاں سب چیزوں پر غالب آتا ہے، لہٰذا اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں فکر یا اداسی میں مبتلا کر سکے، کیونکہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے زبور کے عنوان سے یہ سیکھا کہ گیت ایک اعلی موسیقی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ خدا مشکل حالات میں سے ہمارے لیے اس برکت کو پیدا کر سکتا ہے جو ہم خداوند کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، جی۔ تیسری آیت، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے غور کرتا ہوں تو میں خدا قادر کی شان، اس کی قدرت اور عظمت کو دیکھتا ہوں، جو اس ساری کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا ہوا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کاریگری اور عظیم تخلیق خدا نے انسان ہی کی خاطر کی۔ زبردست، وہ حیران کن خالق ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے جانا کہ اس زبور کا عنوان ہے گتیت کے سر پر، اور یہ بھی جانا کہ جات کا مطلب ہے میں کا حوض، اور مسیح جلال پانے اور بادشاہی کرنے سے پیشتر درد سے گزرا، اور عزیزو اس نے لوگوں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھایا، لیکن ایک اور بھی دکھ تھا خدا کے ہاتھ سے موت پانے کا، جو منصف قاضی ہے۔ اور کلام مسیح کے دکھوں اور بعد میں آنے والے جلال کا تذکرہ بکثرت کرتا ہے، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے۔ آج تک مسیح اپنے لوگوں میں دکھ اٹھاتا ہے جو دنیا کے ہیں۔ آج تک مسیح کو رد کیا جاتا ہے، اس کی تحقیر کی جاتی ہے، اور اسی کو مسیح کے صبر کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ زبانوں پر اس کی تذلیل ہے، اور اسے اس کے سوانح عمری میں حقیر جانا گیا، اور دنیا میں اس کے لوگوں کے درمیان، کیونکہ دنیا اس سے اور اس کے پیروکاروں سے عداوت رکھتی ہے، لیکن ایک دن آتا ہے جب ابن آدم ظاہر ہوگا اور وہ ساری زمین کا عظیم بادشاہ کہلائے گا۔
کلام کی وہ بات پوری ہوگی کہ یسوع نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہمارے دل اس دن کے مشتاق ہیں جب مسیح کو ساری زمین پر جلال اور عزت ملے گی، لیکن اب ہم اسے ایمان کے ساتھ جلال اور شوکت سے تاجدار دیکھتے ہیں، اور آج ہم اپنی زندگی میں اس کے خداوند اور مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے تاکہ آپ اس کے دائرہ فضل میں داخل ہو سکیں اور ابدی نجات، ابدی معافی اور ابدی آرام حاصل کریں۔ ایک روز جب وہ جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، ہم بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔